समाज रे भल काम करी जीवन में आग को बढ़ा हेले बेले बेले बधिर बा काल हेबा ही श्रेष्ठ होता है। नमस्कार, मु आपणकर प्रिय मनोज सर आपण को नुआ एक एपिसोड रे स्वागत जनाऊँ। बंधुगण, आपण जानिथिबे ये इतने बड़ संसार भितर एते बड़ दुनिया भितर अनेक लोक कहते नाना मुनि का नाना मत। आपण कहा कथा शुणिबे बेले बेले आपण समस्त कथा शुणी लाइफ रे बहुत कंफ्यूजन आसे जे मु कहा कथा शुणिबे और कहा कथा शुणिबे। से परिप्रेक्षी मु दुटी गप कहि तो ता पूर्व आमे गोटे कहानी सुनला। आपण उदाहरण धरंतु गोटे भल पिला बा गोटे भल मनीष से ता निज घरे रहिला, निज घर कर्म कला एवं किछि पाठ पढ़िला, ताको बाहर को आसीबा को समय मिलिलानी। ऑटोमेटिकली 10 दिन पर किछि लोक कथा आरंभ करेंगे तो से जो पिलाटी बाहर नहीं पदा से हुंडाटे से जड़ाटे एवं आउर भी केते कथा कहिबे तबे सेमती एते चालाक नुहे, चतुर नुहे। बहुत कथा पिंडा बाड़े बसी कथा आरंभ हो एवं से पिला जदि पुनर्बार बाहर को आसी तार स्मार्टनेस ता देखाए एवं भल कार्य किछि करे, पुणी से लोक जो लोक कहते जे से हुंडाटा जड़ाटा ता भीतर घर भीतर पशि रोचे बाहर को आसुनी, से पुणी पुनर्बार कहवा आरंभ करे। बाहर को बाहर अति शिक्षित देखा, बहुत चालाक देखा, पाठ दिखर पढ़ी तो बहुत चालाक देखा। आपण मैंने विचार करूँ से पिलाटा करिवो कौन? घरे रहिले निंदा करना से चालाक नुह, हुंडाटे। बाहर को आसले लोक कहले बहुत स्मार्ट देखा, अति शिक्षित देखा, ताले से करिवो कौन? ताले से एया करिवो। किछि लोकंकर एमिति गोटे आदत अछि, कथारे कहते अंगार सत धौते न मलिन मुच्यते। आपण किछि लोक को आपण परिवर्तन करि परिबेनी, आपण जेते चेष्टा करो गीता भागवत पुराण आपण तांको पाखरे बसी जदि आपण पढ़ंती तांको लाइफ रे से केबे परिवर्तन हेबे नाही। तेणु तांको छाड़िबा को दियो, सी जहाँ चिंता करछथि तांको चिंता रे रहिबा को दियो। आपण कोन करिबा को चाहुछथि ताहारी कथा न सुनी आगु को बढ़ांतु, निश्चित सक्सेस हेबे। से परिप्रेक्षी मु दीटा गप कहि। प्रथम गपटी एया थिला जे जने बापा आउ जने पुओ दुई जण जाक बाजार को गले और बाजार रो गोटे गधटे किणले। गधटे किणी घर को फेरला बेले बापा कहला पुओरे गध ऊपर बसी पड़ एवं पुओ को गध ऊपर बसई निजे पघा धरी चलने को लगिला। किछि दूर रे किछि लोक देखा आले, कहले देखो केमितिया पुओटे से बुढ़ा बापाटा चलुचे अथच निजे गध ऊपर बसी जाउछि। एवं बापा को आउ पुओ को ए कथाटा सुबिला। से पुओ चिंता कले, पुओ कहला हाँ तो सत कथा बापा तुमे गध ऊपर बस मु चलुछि। एवं पुनर्बार पुणी से हला बापा को गध ऊपर बसई पुओ चलिला। किछि बाटरे पुणी किछि लोक देखा आले एवं पुनर्बार से कथा पुणी कथा आले, कहले देख देख केमितिया बाप छोट छुआटी को चले निजे गध ऊपर बसी जाउछि। एवं से कथा भी बाप पुओ कान रे बाजिला। से पुणी पुनर्बार चिंता कले अरे कौन करवा, लोक तो एमती कथा होउछथि, आमे कौन करवा उचित। चिंता कले जे आमे दुई जण जाक गध पिठरे बसी पड़िबा। तो दुई जण जाक गध पिठरे बसी किछि बाट जाइछथि, पुणी किछि लोक देखा आले कथा होउछथि। देख देख केते निष्ठुर बाप पुओ गोटे निरीह गध पिठरे बसी गधटी को कष्ट दउछथि। तापरे से चिंता कले सते तो निरीह गधटा को बहुत कष्ट होउथिबो, चलो समस्ते चली जिबा। एवं समस्ते चली चली जाउथिबा बेले बाटरे पुणी किछि लोक देखा आले, कहले देख देख केडे हुंडा लोक गुडा जाउछथि, सांगरे गध थिबा सत्ते दुई जण जाक चलिक जाउछथि, केते हुंडा लोक। तले आपण एटे चिंता करंतु से लोक करिवो कोन? जदि आमे समाज रे एई बळी लोकन कथा आमे सुनिबा कदापि आमे आगु को जाई परिबा नाही। ठीक से बळी आ गोटे गप मु कहूछि। थरे बेंग मानक भितरे गोटे पहाड़ चढ़ीबार गोटे रेस हला। किए सर्वप्रथमे पहाड़ टॉप रे पहुंचो एवं सबु बेंग माने प्रतियोगिता लगी पड़े एवं चढ़ीबा को आरंभ कले। किछि बाट जाइछथि
କିଛି ବେଙ୍ଗ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ବା ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଯୋଉ କିଛି ବେଙ୍ଗ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ବେଙ୍ଗକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ପଳେଇ ଆସ, ମରିଯିବୁ, ଅଧିକ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଏବଂ କିଛି ବେଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଖସି ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଶେଷରେ ସବୁ ବେଙ୍ଗ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଚଢୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାନି, ପଳେଇ ଆସ, କାରଣ ତୁ ପଡ଼ିଯିବୁ, ପଡ଼ିଗଲେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲୁ। ବେଙ୍ଗ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣି ଚଢିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସକ୍ସେସର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ସେସ ହେଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମେ ତତେ ଡାକୁଛୁ, ତୁ ଏତେ ଦୁଃସାହସ କଲୁ, ଯଦି ପଡ଼ିକି ତୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୋ ପରିବାରକୁ କିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତା? ବେଙ୍ଗ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦଉଛି, କହୁଛି, ତମେ ତାହେଲେ ମତେ ଡାକୁଥିଲ, କଣ କହୁଥିଲ? ନା, ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ତୁ ଚାଲିଆ, ତୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଫେରି ଆସ, ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ? ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ କାନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମର କଥାଟା ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲି, କେବଳ ତୁମର ଆକ୍ସନ, ତୁମର ହାତଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ତୁମେ ହାତରେ ମତେ ଏମିତି କହୁଥିଲ ଯେ ପଳେଇ ଆସ ବୋଲି କହୁଥିଲ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଏନକରେଜ କରିପାରୁଛ ବା କରୁଛ ଯେ ହଁ ହଁ ତୁ ଏକମାତ୍ର ଚଢିପାରିବୁ, ଆମେ କେହି ପାରିବୁନି, ତୁ ହିଁ ଚଢିପାରିବୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଯଦି ସେଇ ଲୋକଟି ଯିଏ ସକ୍ସେସର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯଦି ସେ 100ଟି ଲୋକ ବା 100ଟି ବେଙ୍ଗ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତା, ସେ କଦାପି କଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତା, ସେ ସକ୍ସେସର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ତ ଆମେ ଏ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟରେ ଆମେ ଲୋକକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା? ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସତରେ ଶୁଣିବା ନା ଶୁଣିବାନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ହେଲେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାରିବା ଯେ ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଯାଉନି ତ? ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଅଧପତନ ପୁଣି ହେଇଯାଉନି ତ? କାହାରି ଯଦି ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ନିଜେ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ଆଗକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଯାହା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ନିନ୍ଦା ହଉ ବା ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଗରୁ ସାଇଡ କରି ସେଗୁଡା ସବୁ ପଛକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲ। କାରଣ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଏ ସମାଜ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଆ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଆଗରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କହେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତା ଅନ୍ତର କହେ ନା ତୁ ଆଗକୁ ଯାଅ। ସେ ସର୍ବଦା ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରେ, ତୁ ଆଗକୁ ବଢ, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ତୁ ଆଗକୁ ବଢେ ନା। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଏ ସମାଜରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର। ଏତିକି ହିଁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଆଚିଭ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।